Hello ladies and gentlemen, welcome to SS Mods YouTube channel. I'm Nesha and I'm professional PC modder. Today I have opportunity to make extraordinary and very special build directly for Asus partner. Nećemo da pričamo na engleskom, ovo je bila samo šala, ali ćemo možda u neki naredni video da ubacimo engleski. Naprimjer, svi me pitaju zašto ne radimo samo na srpskom, a ne na engleskom. Sad ćemo možda radimo i samo na engleskom, vidjet ćemo. Naravno, u srcu i dalje ono što treba da bude, radimo to na srpskom jeziku. Hvala vam što pratite, kao što vidite ovaj hardware na stolu, extraordinary hardware iz Asus kompanije, mi ćemo to ugraditi u ovaj Hyperion. To nije onaj Hyperion od videa pre neki dan, ne, ovo je novi Hyperion kućište u koji ćemo baciti kompletno vodeno hlađenje, kao što vidite iz EK radionice, zaista neki specijaliteti, tu je novo izrađeni distro rezervoar za ovaj Hyperion GR701. Takođe imam veliku čast da po prvi put na ovu Extreme Z790 ploču ugradim ovaj AK Waterblock monoblok. Ono što je takođe bitno je da ćete ovaj build projekat, pored Kratos projekta koji se radi u proteklih mjesec dana, moći da vidite uživo 26. i 27. avgusta na Klikon festivalu u Kragujevcu. I da vas ne gnjavim sa pričom, bacam se u akciju sklapanja ove mašine, a imat ćete i bonus video u kome ću prikazati kako se ovaj monoblok instalira na ovu ploču. Akcija! Radijatori i distro rezervoar specijalno namenjen za ovo kućište su već namešteni u samo kućište i delom su cevi izrutovane. Sada sledi instalacija bloka na grafičku kartu i monobloka na matičnu ploču. S tim što ponavljam, možete pogledati u opisu odvojeni video za instalaciju, detaljnu instalaciju ovog monobloka Momentum 2, najnoviji monoblok iz EK radionice koji je baš namenjen na ovoj ploči, a vidjet ćete zašto je specijalan i u nastavku ovog videa.